आज बाबा की 25 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसीलिए यह आँखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यह आँखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। বাবা বলছেন বাচ্চাদেরকে শিব বাবা তৃতীয় নেত্র দিয়েছে, যেমন দেবী দেবতার থাকে। তো তাদের কখনো, যেহেতু জ্ঞান চক্ষু পেয়ে গেছি, কখনো যেন চোখে কোনো পাপ দৃষ্টি, ক্রিমিনাল দৃষ্টি না আসে। সিভিলাই থাকে, দেবী দেবতাদের মতন দিব্য দৃষ্টি থাকে। प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? बाबा आज के बेहदेर सन्यासी नाम दिएছেন। হদের সন্ন্যাসী না, ঘরবাড়ি ছেড়ে যাবার সন্ন্যাসী না, মন থেকে সূক্ষ্ম থেকে সব কিছুর মধ্যে থেকে সন্ন্যাসী। তো বেহদের সন্ন্যাসীদেরকে বাবা কি শ্রীমত দিয়েছেন? उत्तर, बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया। तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। सब कुछ छोड़ घर जाना है। তো বাবা আজকে নাম দিয়েছেন বেহদের সন্ন্যাসী, আর কাজ দিয়েছেন যেমন লক্ষ্মীকে পদ্ম ফুলে দেখানো হয়, তো পদ্ম ফুলের মতন থাকতে।
তাই না? গৃহস্থিতে থাকো, কোথায় গৃহস্থী ছেড়ে যেতে হবে না, কিন্তু তার মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকো, তাই না? ओम शांति। शिव भगवानोवाच और कोई का नाम नहीं लिया, इनका ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वो बाप है तो जरूर वो यहाँ आएगा। पतितों को पावन बनाने लिए पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवानोवाच है, न कि श्री कृष्ण भगवानोवाच है। यह तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है, তাই না? বেচের মধ্যে আমাদের রয়েছে না সামনে লক্ষ্মীনারায়ণ মানে লক্ষ্য, আর পিছন দিকে থাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, মানে কিভাবে স্থাপনা, কিভাবে পালনা, কিভাবে বিনাশ। तो यह बैच कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे, कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, তাই না? বাবা বলছেন সবাই নম্বরবার আস্তিক হয়েছে। সবাই তো ভগবানকে মানি, তবে তো আসছি, তারপরেও বাবা বলছে যে তোমরা নম্বরবার আস্তিক, তাই না? কেন বলছে বাবা? तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े कहेंगे, सतो प्रधान बुद्धि फिर रजो बुद्धि तमो बुद्धि भी है, তাই না? কেননা সবাইয়ের বুদ্ধি শতপ্রধান নয়, যে শতপ্রধান সে পুরো আস্তিক, আর তারপরে রজগুণী আছে, তমগুণী আছে, তমপ্রধান আছে, তো যে যেরকম সেই রকম। तो बाबा कहते सतो प्रधान बुद्धि फिर रजो तमो बुद्धि भी हैं, जैसा जैसा जो समझते हैं वैसे टाइटल मिलता है। यह सतो प्रधान बुद्धि, यह रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं हैं, कहाँ फंक न हो जाए। नंबर वार तो होते हैं, তাই না? শিব বাবা বলছে আমি দেখলেই বুঝতে পারি কে তমগুণী, কে রজগুণী, কে শতগুণী, কিন্তু শিব বাবা বলছেন আমি বলি না, বললে কি হয়ে যাবে? ফাঙ্ক হয়ে যাবে, মানে চেহারা উদাস হয়ে যাবে, হতাশ হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে না, কিন্তু নম্বরবার পুরুষার্থী না, আত্মা সবাই সবাই পাওয়ারফুল, কিন্তু কতটা সেটারও গ্রেড আছে। तो फर्स्ट क्लास की कीमत बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वो तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं, তাই না? বাবার হবার পরে একটা পরিবর্তন তো আসে, তাই না? আর ঝুট সচ এই পথে আর ভালো লাগে না, তাই না? সব সময় চেষ্টা কি করা হয় যে যাতে কোথায় কিছু উল্টোপাল্টা না করি, তাই না? তো বাবা সতগুরু হয়ে এসছে, তার শক্তি, এমনি তো আগে জ্ঞান ছিল না তা নয়, আগেও জ্ঞান ছিল, কিন্তু তবুও তো ঝুট বলতাম, তবুও তো অনেক উল্টোপাল্টা কাজ করতাম, কিন্তু এখন বাবার পাওয়ার এমন এসেছে আর ভুল করতেই ইচ্ছেই করে না, তাই না? তো বাবা বলছেন একদম সচ্চা সচ্চা বানা দিতে হ্যাঁ, তাই না? যাচ্ছি যখন সত্য যুগে, তো সত্য পথে চলার মতন তৈরি হব 100%, তবে তো যাব। सच्चे हैं देवी देवताएं जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। तो झूठा পথে চলার সংস্কার দাপর যুগের থেকে, বলে না বাম মার্গী হয়ে গেল, মানা ভুল পথে চলে গেল। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना, তাই না? সবাই বলবে তোমরাই প্রিয়, শুধু তোমরাই সত্যযুগে থাকবে আর কেউ থাকবে না, সেরকমও বলে। তো আবার কেউ কেউ বলে আমরা কি অসুর, তো সেই জন্যে আমরা যেতে পারবো না, তো সেরকমও বলে, তাই না? তো কত রকম কে বাবার জন্যে বলে, কিন্তু তাতে যায় আসে কি? ভগবান তো তা কাজ করতে এসেছে,
সে তো তার কাজ করবে। এবার তার পরীক্ষাগুলোতে যে পাস করবে সে এমনি দুনিয়াতে শাস্ত্রে বলে না যে ইন্দ্রলোকের কেউ যদি ঋষি খুব তপস্যা করে তো ইন্দ্র কি করে তার পরীক্ষা নিতে চলে আসে। এমনি কি ইন্দ্রপদে চলে যাবে, দেবলোকে চলে যাবে, তাই না? তো বিনা পরীক্ষাতে আমরাও চলে যাব? তো বাবা বলছেন কতটা ইন্দ্রিয় জিত হয়েছ তার পেপার তো दीते হবে। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती। आकाश पोलार भी है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है। यह भी ज्ञान है, सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं, यह भी लिखना है। यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन है, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, তাই না? রোজ বাবা নতুন নতুন বরদান দেয়, নতুন নতুন স্লোগান দেয়, যাতে বাচ্চাদের নতুন নতুন পুরুষার্থ করতে থাকবে আর তৈরি হতে থাকবে। फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, তাই না? বাবা বলছেন আস্তিক হচ্ছি পুরুষার্থ নম্বরবার, তাই না? এখন কে কোন সিঁড়িতে আছে সেটা নিজেরাই নিজেকে বুঝতে পারবো। তো তমপ্রধান সিঁড়ি মানা বিকার স্থূলভাবে স্থূল পরীক্ষাতেই ফেল হচ্ছে। এবার একটু উপরে উঠেছি তো কর্ম ইন্দ্রিয় ঠিক আছে কিন্তু মুখের বোল ঠিক হয়নি, চোখের মধ্যে সে ভাব থাকছে, তাই না? এবার তার থেকেও উপরে উঠলাম, রজগুণীতে গেলাম। তো রজগুণী আস্তে আস্তে কি হবে, মুখও ঠিক হয়ে যাবে, কর্মও ঠিক হয়ে যাবে। একটু একটু চোখে থাকবে, মানে নিজেকে কন্ট্রোল তো করে নিচ্ছি কিন্তু চোখের থেকে জ্বালা, তাই না? মানে ভিতরে জ্বালা হচ্ছে, উপরটা কন্ট্রোল হয়ে গেছে, তাই না? তারপরে গিয়ে তেতা যুগের যখন সিঁড়িতে পা রাখবে তখন বুঝবো যে এবার মনটাও কি হয়ে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে, তো চোখটাও শান্ত হয়ে গেছে। এবার আর বিকারের পেপার নেই, এবার পেপার আছে কি, মানে নেগেটিভিটি পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপরে কি থাকবে, ব্যর্থ, আপ ডাউন স্থিতি, তাই না? পরিস্থিতিকে ফেস করার স্থিতি। নেগেটিভ চলে না কিন্তু পাওয়ারফুলও চলে না, তাই না? আপ ডাউন চলছে চন্দ্রমার মতো। তারপরে যখন সেটাতেও স্থির হব, পূর্ণিমা হব, তবে গিয়ে শতপ্রধান স্থিতি, একরস স্থিতি থাকবে, স্থিতি আপ ডাউন করবে না, তাই না? তো দেখতে হবে নিজেকে যে আমি কোন সিঁড়ি অবধি পৌঁছেছি, কোন নম্বর বারে আছি, তাই না? तो जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। बाबा বলছে পশু প্রাণী থোড়ি না এটা জাজমেন্ট করতে পারবে, জানবে তো মানুষেরা, মানুষই শ্রেষ্ঠ হয়, আবার মানুষই ভ্রষ্ট আচরণ করে। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना के नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने आए हैं। तो बाबार काछे एसेছি, तो बाबा আমাদেরকে কি বানাচ্ছে, বিশ্বের মালিক বানাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে যত সুখ, মা বাবা কি চায়, বাচ্চার পায়ে সব সুখ দিয়ে দেবো, ওর যেন কোনো কষ্টই না করতে হয়, তাই না? তো বাবাও চায় আমার এই বাচ্চাগুলো এত পাওয়ারফুল হয়ে যাক যে সারা পৃথিবীর সমস্ত সুখ ওদের পায়ে দিয়ে দিতে পারে। तो तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रस्परिटी भी है। बोले ना पवित्रता हलो सुख शांतिर जननी।
आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर भी सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत ख़राब हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। बाबा बोलছেন स्कूले सबाई पढ़े, ছেলেরাও पढ़े, মেয়েরাও पढ़े, কখনো চোখ খারাপ হয়ে যায়, তাই না। বাবা বলছেন এখানেও তো সবাই পড়ে, তো অ্যাটেনশন দিতে হবে যাতে কোনো বাজে দৃষ্টি না আসে। क्रिमिनल आई होने कारण पर्दा लगाते हैं, वहाँ तो क्रिमिनल आई होते ही नहीं, तो घूंघट करने की दरकार नहीं। सब राजा महाराजागुलो देखेছেন না, আগেকার রানীগুলো যদিও বা দরবারে থাকবে কিন্তু পর্দা ঢালা থাকবে, তাই না। সাধারণ প্রজার বাড়িতে সব ঘুমটা করে থাকবে, কেননা সবাইয়ের দৃষ্টি তখন প্রচুর পাপী দৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই না। কিন্তু সত্যযুগে কোনো দেবী দেবতা ঘুমটার মধ্যে থাকে না, পর্দার মধ্যে থাকে না, কেননা দৃষ্টি সবাইয়ের সিভিল দৃষ্টি। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है, वहाँ तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी न आए। यहाँ तो है रावण राज्य, यह आँखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं, आत्मा सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है, তাই না। মনে করুন যখন প্রথমে আসা হয়েছিল বাবার বাড়ি কেমন ছিলাম, তাই না। আর এখন কিছু না হলেও তো পরিবর্তন এসেছে, তাই না। তো এই পরিবর্তন আস্তে আস্তে এক সময়ে পুরোটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে, সুধার হয়ে যাবে। आत्मा ही बिगड़ कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वो क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार न सके, তাই না। দুনিয়ার দিকে দেখো শুধু ক্রাইম আর ক্রাইম, শুধু দৃষ্টি ক্রিমিনাল, তাই না। সব ক্রাইম স্টোরি পিছনে একটাই কারণ, দৃষ্টি খারাপ, তাই না। সব কেসের পিছনেই একটাই কারণ। আর বাবা এরকম দুনিয়া, এরকম পাপী দুনিয়াতে এসছে এমন আত্মাগুলোকে তৈরি করতে যাদের দৃষ্টি পবিত্র, তাই না। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप देते हैं, यह ज्ञान भी तुम जानते हो। शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़े है, बाप कहते हैं। সত্যিকারে এই উপরে তো কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। লোকেরা এসে বলে না যে এইসব কোথায় থেকে এই বিকেগুলো তৈরি করেছে, কোনো শাস্ত্রে তো লেখা নেই। তো শাস্ত্র তো মানুষ লিখেছে, মানুষ অত দূর ভাবতে পারে নাকি, তাই না। সে দুনিয়া কেমন হবে, সত্যযুগের দুনিয়া, সেটা কোনো মানুষ দেখেছে? সেটা তো দেবী দেবতারা দেখেছিল, পুনর্জন্মে ভুলেও গেছে। তো কোনো মানুষই যখন সে দুনিয়া দেখিনি, তো সে দুনিয়ার কথা কে লিখতে পারবে? এটা তো ভগবানের ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভবই নয়। तो बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। डायरेक्ट शब्द बाबा, तीर्थ करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, যাই করো, তুমি আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं, परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं, मुख्य अक्षर है यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेंगे। तो बाबा বলছেন সবাইকে আহ্বান করো যে आओ ভাই আর बहनों, তাই না, পরমাত্মার আদি অন্তের জ্ঞান শোনো আর নিজেকে তৈরি করো। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती, सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। बाबार এই স্কুল থেকে 33 কোটি দেবী দেবতা পাস করেছে।
তাই না? এ কোনো সাধারণ স্কুল নয় যেখানে 33 কোটি দেবী দেবতা তৈরি হবে, সব রাজা মহারাজা তৈরি হবে, তাই না? সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি সব রাজা মহারাজা কোথায় থেকে তৈরি হবে? এই স্কুল থেকে তৈরি হবে, তাই না? तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो, इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहाँ जो भूमि सदैव कायम रहती है, তাই না? এমনি তো শিব বাবা বলে সবচেয়ে জাস্তি পাপ কোথায় হয়? ভারতে হয়। এই জন্যে যদি সুধারও করতে হবে तो কোথায় আসতে হবে? ভারতে আসতে হবে। जिस धरती पर भगवान का पाँव लगा वो धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। यह भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज होता है, তাই না? এই নোংরা মাটিতে দেবী দেবতা আসবে না, মাটি পুরো উলট পালট হবে, পুরো চেঞ্জ হবে। সে মাটিতে সোনা হিরে রত্নের খান হবে, সব বেরোবে ভিতর থেকে, তাই না? পুরো মাটি পাল্টে যাবে, সে দুনিয়াতে দেবী দেবতা আসবে। सिर्फ यह चेंज होता है, बाकी भारत तो है सचखंड, झूठ खंड भी भारत बनता है, তাই না? আবার সে মাটি ধীরে 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 পুরনো হবে, আবার বাবা আসবে, আবার সব কিছু ঠিক করার পরে সব চেঞ্জ হবে। যেরকম চাষিরা করে না, পুরনো মাটিতে থোড়ি না গাছ লাগায়, কি করে? মাটি তৈরি করে না, তবে তো নতুন গাছ হবে। তো সেই রকম দুনিয়া নতুন হবার জন্যে, দেবী দেবতার আহ্বান হবার জন্যে সারা দুনিয়া পুরনো থেকে নতুন হতে হবে, তবে আসবে। ভাবো, তোমার স্বাগত করার জন্য ভগবান আর প্রকৃতি কি কাজ করছে। শুধু আমাদের কাজ কি একটু ভালো হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্যে দেখো আজ পর্যন্ত প্রথা চলে, ছেলে তো শুধু জন্মেছে কিন্তু মা বাবার সংকল্প ছেলের জন্যে ঘর বানিয়ে দিতে হবে। কে শিখালো? পশু পাখিকে তো কেউ শেখায় না, পশু পাখি তো বাচ্চাগুলোর জন্যে ঘর বানায় না, পশু পাখি নিজের ঘর নিজে ঠিক করে, তাই না? তো মানুষগুলোকে কে শিখালো যে ছেলের জন্যে ঘর করে দিতে হবে, তাই না? তো নিজে শিব বাবাই তৈরি করে দিয়ে যায়, তাই না? সব সুখ ব্যবস্থা করে দিয়ে যায়। तो भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रूथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती। এখানে তো ছোট পুচকে বাচ্চাগুলো মিথ্যা বলতে শিখে গেছে, কি করে কাজ হাসিল হবে বলে, তাই না? মায়ের কাছে একরকম বলবে, বাবার কাছে একরকম বলবে, ওরাও খুব পারফেক্ট শিখে গেছে, তাই না? তো কত ঝুট দুনিয়াতে চলে এসছে। फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती, इसीलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते, তাই না? বাবা বলছেন গুরুরাও ঝুট বলে, তাই না? তাদেরও একরকম এখানে, আবার পিছনে একরকম থাকবে। वो सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाबा जाने दुनिया खूब খারাপ, কঠিনও আছে ধারণ করা, কিন্তু বাবা বলছেন বাচ্চে কোনো উপায় নেই, পবিত্র হতে হবে আর দিব্য গুণ ধারণ করতে হবে। যে করবে বাবা তাকে নিয়ে যাবে। तुमको अभी देवता बनना है, सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े है। घड़ी घड़ी भिखारियों के पास जन्म लेते हैं, कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 बरस के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं, তাই না? তো বাবাগুলো সম্পত্তি দেবে তো যাচাইও তো করবে যে ঠিকঠাক চলবে তো আমার পিছনে। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ,
চাবি তো মিল গই। আজকালে বাচ্চাগুলোর ধৈর্যও নেই, হ্যাঁ, কী করে আগে তাড়াতাড়ি বাপটা যাক তো সব সম্পত্তি আমি ভোগ করব, আমার ইচ্ছা মতন করব, তাই না? तो जीते जी सारा खाना खराब कर देते हैं, फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। যে বাপটা ইনকাম করে সব দিল তাকেই বলবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, তোমার মুখ দেখতে ভাল লাগছে না, তাই না? এরকম হয় না, অনেক জায়গায় এরকমও হয়। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। কত সহজ উপায়, শুধু চক্র ফিরাও, दिव्य गुण धारण करो और तुम्हें विश्व राजा महाराजा हो जाए। अब बाप कहते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 है मेल की, 2 है फीमेल की। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़े होता है। तो विष्णु हलो लक्ष्मी नारायणेर कम्बाइन स्वरूप, जुगल मूर्ति। यह समझाने लिए है विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा को भी दिखाते 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो, তাই না? হদের সন্ন্যাসী কী করে, নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে গেল, আর কোথায় তো রাত হলে ঘুমাবে, দিন হলে তো খাবে, তো সেখানে ঘর বাড়ি করতে হবে। তো বাবা বলছেন তার থেকে ভালো নিজের ঘর বাড়ি নিজের ধান্দাধড়ি সামলালো আর তার মধ্যে তপস্যা করো। नर्क को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। तो भगवान ऐसे बोले चिलो बाबा के याद करो, स्वर्ग के याद करो और देह रखो, तबे स्वर्ग प्राप्ति হবে। ওই জন্যে দেখো ভারতবর্ষে বলে বনারসে দেহ রাখবে, শিবকাশি গঙ্গা করবে তো মুক্তি পাবে, স্বর্গে যাবে। আর না হলে বলবে অন্তিম সময়ে নারায়ণ কৃষ্ণ নাম নেবে তো স্বর্গে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাচ্চাগুলোর নাম রাখতো नारायण कृष्ण राम लक्ष्मी। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवानों बाच मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया उसमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। तो शिव बाबा आसबे तो काट शरीर धार नेबे, जे होच्छे नम्बर 1 आत्मा। तो नम्बर 1 आत्मा के आछे श्रीकृष्णेर आत्मा, श्री नारायणेर आत्मा। तो तारी 84तम पुनर्जन्मेर देह बाबा एक्सेप्ट करे, तार मध्य एसे शुरू करे जाते से आबार प्रथम नम्बरे जाबे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ताई देखालो जे विष्णुर नाभिर थेके ब्रह्मा बेरोलो पद्म फुलेर द्वारा। दोनों को 4 भुजाएं देते हैं, हिसाब भी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते। तो तुम बच्चे झट यह हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण यह ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, তাই না? যে ছিল লক্ষ্মী নারায়ণ, যে ছিল রাধা কৃষ্ণ, তারাই এসে কি হলো সঙ্গম যুগে ब्रह्मा और सरस्वती, তাই না? इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा? एडॉप्ट किया।
बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो लिखना चाहिए शिव भगवानोवाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, वो भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ। बाबा बोलছে আমি আগে থেকে ডিস্টার্ব করি না, তুমি পুরো 84 জন্মের সব জন্ম শেষ করবে, বানপ্রস্থ অবস্থায় আসবে, দিনকাল আর বেশি বাকি থাকবে না, তখন এসে বাবা বলে এবার পুরুষার্থ করো, তাই না? তো আমাদেরও তাই অবস্থা, দিনকাল বেশি তো নেই, চাহে বাচ্চাই হোক না কেন, তাই না? তো বাবা এসে বলছেন पुरुषार्थ करो। और जब दुनिया पुरानी पतीत होती है तब मैं आता हूँ, कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार, समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो न सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी उतरते आए हो, रावण राज्य है ना, बिना विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, यह खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তিও কোথায় কোথায় বন্ধন হয়ে গেছে, তাই না? কত রকমের ভক্তির কোথায় কত রকম সিস্টেম চলে, প্রথা চলে, কোথায় কোথায় কঠিন কঠিন সিস্টেম চলে, কিন্তু পালন তো করতে হয়, পরম্পরা থেকে চলছে। तो बाबा बोलছেন भक्तियों बंधन हो जाए कोথায়। कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं, इनमें भी ऐसे हैं। कोई तो झटाकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं, তাই না? সবাই কোর্স করতে এসে সবাই কি আর বুদ্ধিতে জ্ঞান প্রবেশ করে? একে তো কোর্সে কোনো বুদ্ধিতে জ্ঞানই থাকে না। কারো মনে আছে কোর্সে কি শুনেছিলাম? কিচ্ছু বুদ্ধিতে থাকে না, শুধু কি ফিল হয় এসে ভালো লাগলো, তাই না? এবার কার মনে হবে এসে ভালো লাগলো? যে এই কুলের আত্মা তার এসে মনে হবে ভালো লাগলো, আর যে এই কুলের আত্মা না, তো তার তো এখানে ভালো লাগবে না, সে তো ছটফট করবে, বাবা এত সাদা সাদা, তাই না? আমি যখন কোর্স করি তখন কলেজে পার্টি ছিল, তো সব যেই শুনেছে যে ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারে আছে ওখান থেকে আসবে, সব বন্ধুগুলো পৌঁছে গেছে ওখানে। এবার আমি সবাইকে বসিয়েছি, বসো একটু শোনো। আধ ঘন্টা বসেছে, বলছে আর বসতে পারছি না, মানে ছটফট ছটফট করছে একদম ভিতর থেকে, বলছে তাড়াতাড়ি চলো, এখানে আর ভালো লাগছে না, তাই না? তো যেখানে আমি গিয়ে এত শান্তি পাচ্ছি, ওদের মন পুরো বেচেন হয়ে যাচ্ছে, বলছে চারিদিক সাদা সাদা, বাবা এ কি ভাইব্রেশন, একদম ভালো লাগছে না, তাই না? তো সবার তো ভালো লাগবে না, না, তাই না? যে যেই প্রকারের আত্মা, যে সাত্বিক আত্মা তার ভালো লাগবে, কিন্তু যে রাজসিক তামসিক আত্মা তার তো মনে হবে কোথায় এসে পড়লাম, তাই না? तो कोई समझते ही नहीं, नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज़ बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, कब आते हैं कुछ भी जानते नहीं। বাবা বলছেন দেখো কত কীর্তন করে না, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, কত গায়ন করে, মানে ভালো লাগে, ভাইব্রেশনটা ভালো লাগে, কিন্তু নিজেরাই বোঝে না যে রাম কবে ছিল, কৃষ্ণ কবে ছিল, কী করেছিল। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, यह किसने सिखाया, गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग में आ गया, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ।
तुम तो कितने अंधश्रद्धालु बन पड़े हो, তাই না? যে ভগবানকে ডাকি ওর জন্যে এত অন্ধশ্রদ্ধা করি, সে নিজেই বলছে যে তোমরা তো সব অন্ধশ্রদ্ধায় ভেসে গেছো। আমি কি চাই না চাই সেটাই বোঝো না, তাই না? बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है, তাই না? কিন্তু যারা সত্যযুগের আত্মা হবে তারা বাবাকে ঝট বুঝে যাবে যে এটাই সঠিক কথা আছে। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो, 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है, ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सतगुरु बाप की याद से सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। सच्चा बनना है, सच्चा बनना है। आस्तिक बनकर, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा বলছেন চেকিং করো নিজের যে আমি কতটা আস্তিক হয়েছি, তাই না? শতপ্রধানে আছি, শতগুণী আছি, রজগুণী রজপ্রধান, তমগুণী তমপ্রধান, কোন অবস্থায় আছি। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बेहद का सन्यासी बनकर, इसीलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, सबसे बुद्धि योग हटा देना है। पावन बनना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं, और दैवी गुण धारण करने हैं। তো বাবা বলছেন যেহেতু অন্ত সময় চলছে তো বেহদের সন্ন্যাসী হতে হবে, মানে ঘর বাড়িতে থাকতে নিজেকে তপস্বী বানাতে হবে। আর কিসের তপস্যা করব? পবিত্র হব, দিব্যগুণ ধারণ করব, তাই না? ভালো তপস্যা, কঠিন তপস্যা না। वरदान, देह और देह की दुनिया की, देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से, जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है,
वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पाँव, फरिश्तों के पाँव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों के पाँव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा, धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा, अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की, जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। तो बाबा আজকে বরদান দিচ্ছেন, দেহের দুনিয়ার স্মৃতি, এর থেকে উপরে সর্ববন্ধন মুক্ত ফরিস্তা ভব। তো বাবা বলছেন কেমন থাকতে হবে, আজকে সারা দিন ডবল লাইট ফরিস্তা। আর যেহেতু দেহ থেকেও উপরে, দেহের দুনিয়ার স্মৃতি থেকেও উপরে, তো কোথায় থাকবো? সূক্ষ্মবতনে, ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে। যাই কাজ করি না কেন, কিন্তু বুদ্ধি থেকে আজকে কোথায় থাকবো? ডবল লাইট ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্মবতনে থাকবো। তো না নেমে পড়বো? না থাকবো? কমসে কম ঘন্টায় 1 সেকেন্ড চেকিং করব যে আছি নাকি নেমে পড়েছি, তাই না? এই জন্যে ফরিস্তাদের পা দেখানো হয় না, তাই না? আর পাখা দেখানো হয়, মানে ওরা উড়তে থাকে, তাই না? স্লোগান, वाणी के साथ चलन और चेहरे से, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी, तब प्रत्यक्षता होगी। তো বাবা বলছেন এখন তো শুধু বাবার বাচ্চারা বাবার জ্ঞান শোনায়, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের চেহারা চলন সেই দিব্য গুণ প্রত্যক্ষ করে না। তো যেদিন বাবার বাচ্চাদের মধ্যে বাবার মতন গুণ চলে আসলো, তো সেদিন প্রত্যক্ষ হবে। তখন শুধু মুখের থেকে জ্ঞান বলবে না, তাই না? সেটা পুরো প্রত্যক্ষ চেহারাতে দেখা যাবে, তখন বাবার প্রত্যক্ষতা হবে যে দেখো ভগবানের দেবী দেবতা তৈরি হয়ে গেছে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা, কি মনে রাখবো? ক্রিমিনাল দৃষ্টি যেন না থাকে। আর থাকে নাকি? আর আছে? শেষ, চলে গেছে কোথায়, হারিয়ে গেছে, তাই না? আর আর সব দেহধারীদের দুনিয়া থেকে বন্ধন মুক্ত ডবল লাইট ফরিস্তা হতে হবে, তাই
পবিত্রতা ধারণ করতে হবে। বাবা বলল সময় শেষ, তপস্যা করতে হবে বেহদের সন্ন্যাসী হয়ে। আর কিসের তপস্যা করব? পবিত্রতা ধারণ করব, দিব্যগুণ ধারণ করব, তাই না? বাবা আজকে জিজ্ঞেস করতেও বলল নিজেকে যে দেখো কতটা আস্তিক হয়েছি, কোন স্টেজে আছি, তম রজ শত শতপ্রধান কোন স্টেজে আছি। তো এটা অবশ্যই আজকে চেকিং করব, তাই না? হ্যাঁ, শুধু বাণী সেবা করবে না, চেহারার চলনও যেদিন সেবা করবে সেদিন বাবার প্রত্যক্ষতা হবে। আমরা নিমিত্ত হব তো তার জন্যে, আমরাই নিমিত্ত হব তো, না আর কেউ আসবে? হ্যাঁ, আমরাই তো নিমিত্ত হব, তাই না? চলো, ওম শান্তি।